Hello guys, how are you? I think you are well at your home. Like other days, today I start a new topic on your favorite channel English Learning Assam. আজি মই তোমালোকৰ আগত দৰং ডিস্ট্ৰিক্ট সাৰ্কেলে অনুষ্ঠিত কৰা সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট 2021 ৰ সাবজেক্ট ইংলিশ ক্লাস 9 ৰ কোশ্চিন পেপাৰটো আলোচনা কৰিম। দৰং ডিস্ট্রিক্ট সার্কেলে অলরেডি তোমালোকে কোশ্চিন পেপারখন পাইছাই, কিন্তু তোমালোকে কিছু শর্ট অ্যান্সারখিনি মই আজি কৰি দিম। পিছত আৰু এটা ভিডিও কৰি গ্ৰামাৰ আৰু যিখিনি অ্যান্সার থাকিব এইখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দৰং ডিস্ট্রিক্টৰ বাহিৰত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকে এই কোশ্চিনখন ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা, কিয়নো এই কোশ্চিনৰ পৰা অহা এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন নত ভালে কেইখন কোশ্চিন তোমালোকৰ কমন পৰিব। গতিকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব, তোমাৰ নলেজটো বাঢ়ি যাব। গতিকে ঘৰত তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। হয়তো ইউটিউবত মই এইটো প্ৰথমে আপলোড কৰিছো। ওকে, গতিকে আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আহো। কি কোৱা হৈছে যে সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট 2021 সাবজেক্ট ইংলিশ, টাইম 2 hours, full marks 50. Question 1. Choose the correct meaning of the underlined words given in brackets. 1 into 2 equal to 2. A. My austere father used to avoid inessential comforts and luxuries. Here underline করা আছে austere. Austere অর্থটো কি? Strict and severe, stern, difficult. ইয়াতে austere অর্থ হব কি, আনসারটা হব কি strict and severe. ওকে, বুঝি পালা? ইয়াৰ আনসারটা মই কৰিয়ে দিলো। বি. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Her violence set. Downcast means কি হব, sad হব। ক্লিয়ার? তো এইখিনি আছিলে নাম্বার 1 নোর কোশ্চিন আৰু আনসার। Now come to question number 2. Say whether the following statements are true or false. 1 into 4 equal to 4. তলত দে statement সমূহ true নে false লিখিব দিছে। A. Abdul Kalam was born in a middle class Tamil family. Wrong. False হব। B. Shiva Subramania Iyer was a music teacher. False হব। A new teacher came when Abdul Kalam was in 6th standard. True. Phoebe Carey is the poet of the poem A Legend of the Northland. Yes, this is correct. Right. A to hobo ki true, C true আৰু D true, only B to hobo ki false. Okay, so এইখিনি হল কি question number 2 true or false or answer. Okay, now come to question number 3. Answer the following questions 1 into 5 into 5 মানে প্রতিটো কোশ্চেন এক নম্বর করে আছে। A. Where was Abdul Kalam's house? B. What is Abdul Kalam's mother name? C. Who was Shamsuddin? D. What do you mean by legend? E. How does the woodpecker get her food? So প্রথম তিনিটা কোশ্চেন মাই চাইল্ডহুডৰ পৰা দিছে আৰু ডি আৰু ই টো A Legend of the Northland poem পৰা দিছে। ওকে, বুজি পালা?
Number 4. Answer the following questions. 2 into 5 equal to 10. A. Why did Kalam want to leave Rameswaram? B. How did Abdul Kalam earn his first wages? C. Who was Saint Peter? Why did he travel around the earth? Who was Saint Peter? Why did he travel around the earth? তো প্রথম দুটা দিছে কিহৰ পৰা পৰচৰ পৰা আৰু সি নম্বৰটো পট্টিৰ পৰা নাম্বাৰ ডি Why did Saint Peter furnish the old lady? Why did Saint Peter furnish the old lady? E. What qualities does Abdul Kalam say he inherited from father and his mother? So, এইখিনি আছিলে question number 4. Now come to question number 5. How does APJ Abdul Kalam describe himself? Question 5 is how does APJ Abdul Kalam describe himself? Now come to section B. Section B কি দিয়া আছে চাও আহা 6 number question দিছে give the rhymes of the following words half into 4 equal to 2 এইখিনিতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিছো এই যে তোমাৰ 6 আৰু 7 কোশ্চেনটো মই অলরেডি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগে এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো চাবা এই 6 আৰু 7 নম্বৰ এইখিনি কিন্তু তোমালোকৰ বহু কমন পৰি গৈছে গতিকে ভিডিওটা আকৌ এবাৰ তোমালোকে চাবা দে ওকে ঠিক আছে এতে কি আছে সেকশন বি 6 number give the rhymes of the following words half into 4 into 2 earth below faint foot earth rhyme hobo hearth 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 below no know no faint ki hobo faint hobo saint 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 foot উট হবো WOOD যদি এখানে পালানো হয় আর্থ হবো তোমার হার্থ বিলো নো ফেন্ট সেন্ট ফুট উট ওকে নাও কাম টু question number 7 write the meaning of the following words in English তে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ ইংৰাজীত অৰ্থ লিখিব গৈছে provoke make angry provoke means make angry তোমালোকে মিলাই চাবা দে দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল legend old traditional story what is the meaning of legend old traditional story 8 question number 8 why did the courtiers call the prince the happy prince was he really happy 2 plus 3 equal to 5 গতিকে এইখিনি আছিল কি আৰু এটা কোশ্চেন আছে or why did the swallow leave the prince and go to Egypt তো 8 নম্বৰৰ কোশ্চেনটো দিছে তোমালোকৰ ৰেপিটেটৰৰ পৰা ওকে সো এইখিনি আছিল তোমাৰ গ্ৰুপ বিৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কোশ্চেনখিনি নাও কাম টু সেকশন সি সেকশন সি কি আছে গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন সিত আছে তোমার 9 নাম্বার চেঞ্জ দ্য ফর্মস অফ নারেশন 1 into 3 A the teacher said the earth moves round the sun very easy eto narration to ki hobo the teacher said that the earth moves
round the sun. B. He told me that he had seen me the day before. Okay. C. Sita said to Geeta, do you like coffee? So তোমালোকৰ হে যিখিনি শর্ট কোশ্চিন বা গ্রামার লৈ আৰু এটা ভিডিও কৰিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। 10 number. Write an article on the following topics. Any one. 1 into 5. Your school discipline. Okay. Next আছে 11 number. As a general secretary of your union body, write a notice that you are going to organize a drawing competition in your school soon. So এইখিনি আসলে কোশ্চিন। এতে আৰু 12 নম্বৰত আছে internal assessment that is to be evaluated by the schools separately. ইয়াত 5 নম্বৰ আছিল। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে মই আগবঢ়া পাঠটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা। এই পাঠটো আজি মই লৈছিলো কি কৰপৰা দৰং ডিস্ট্ৰিক্ট সার্কেল অনুষ্ঠিত কৰা সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট ক্লাস 9 ৰ ইংলিশ কোশ্চিন কোন। ওকে, আশা কৰো ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং।